وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحترم قلبها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إنه الدوام فلم تخرق وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بقلبه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار مول منه في عالمه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ذله في الشمس ضعفاقني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بما ختاتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. يا رب
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاليمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومؤلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سؤال شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سقاف شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن سقاف شيخنا ورب أرواحنا في سيدنا الدين بن جهد الرحيل وإلى روم وألف الكتاب الشيخ أحمد شهاب بن سلمان قيوبي وصولهم وفرائهم أن الله درجهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة استحسان أربعة من كل شيء. قال الحكماء جعل الله الأشهر الحرم الحرم أربعة. جعل الله الأشهر الحرم أربعة كما أن خيار الملائكة أربعة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل. وخيار الكتب أربعة التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. وفروض الوضوء أربعة غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين. وكلمات التسبيح أربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعلم الحساب أربعة آحاد وعشرات ومئات وألوف. والأوقات أربعة الساعة واليوم والشهر والسنة والفصول أربعة ربيع وخريف وصيف وشتاء. والطبائع أربعة الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. والأخلاق أربعة الصفراء والسوداء والبلغم والدم والأناسير أربعة الهواء والنار والماء والتراب. والخلفاء الراشدون أربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم بالدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة. Ini sebuah faedah
Istihsani arba'atin min kulli syai'in, dianggap baik angka 4 dari segala sesuatu. Jadi nggak ada angka sial, nggak ada. Jadi semua angka adalah angka yang baik dalam pandangan agama ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada suka ada apa ya? Ada celaka berapa? Celaka 13 nggak ada. Gitu nggak ada. Semua angka baik. Kayak bulan, semua bulan baik. Nggak ada bulan sopar tuh bulan yang jelek, nggak ada. Sama seperti hari, nggak ada hari jelek, semua hari baik. Nah ini ada empat angka 4 itu dianggap baik pada hukum agama. Kalau hukamau, berkata ulama-ulama ahli hikmah itu ulama-ulama yang antara ucapan dengan perbuatan sejalan, selaras sejalan, terutama ulama ahli hikmah. Bukan hikmah yang apa? Mental-mentalan, bukan tuh, bukan seperti itu, bukan. Karena ada orang suka belajar hikmah tuh ya, ditonjok nggak kena ya, ya dibacok nggak apa-apa ya, menyamuk bentol ya, iya bentol, ada deh, lawan nggak bakal bisa. Jadi bukan hikmah itu, bukan. Tapi ulama hikmah itu adalah ulama antara ucapan dengan perbuatannya sejalan. Terutama ulama hikmah. Nah, berkata ulama hikmah, Ja'alallahu al-ashhurul hurum arba'atan. Allah menjadikan bulan-bulan haram itu ada 4. Bulan yang haram nggak boleh kita memerangi orang lain, nggak boleh membunuh adalah 4. Pertama bulan Zulqa'dah, kedua bulan Zulhijjah, ketiga bulan Muharram, keempat bulan Rajab. Ada 3 yang berturut-turut, 1 yang terpisah. Jadi Allah menjadikan bulan-bulan haram itu menjadi 4. Bulan haram artinya bulan ini nggak boleh kita membunuh orang lain. Membunuh orang lain dan membunuh orang kafir, orang musyrikin. Padahal bulan ini tidak diperbolehkan pada hukum agama. 3 berurutan, 1 terpisah. 3 yang berurutan, pertama bulan Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram. 1 yang sendiri adalah bulan Rajab. Allah jadikan bulan haram itu 4 jumlahnya. Artinya angka 4 itu dianggap baik pada hukum agama. Kama anna khiyarul malaikati arba'atun, sebagaimana malaikat-malaikat yang menjadi pilihan Allah itu ada 4. Jibril, pertama malaikat Jibril. Wa Mikailu, kedua malaikat Mikail. Wa Israfilu, ketiga malaikat Israfil. Wa Izrailu, yang keempat malaikat Israfil. Jadi ada malaikat jumlahnya banyak, yang tahu hanya Allah. Jadi malaikat bukan hanya terbatas 10 malaikat. Malaikat itu jumlahnya sangat banyak, yang tahu hanya Allah Subhanahu. Dan malaikat ini bukan laki, bukan perempuan. Malaikat bukan laki, bukan perempuan. Jadi nggak boleh meyakini malaikat perempuan, nggak boleh meyakini malaikat laki-laki. Nah, malaikat dari semua yang banyak tadi Allah pilih hanya 4. Pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, yang keempat malaikat Israil. Nah, 4 malaikat ini adalah malaikat-malaikat yang Allah pilih. Nah, ini menunjukkan bahwasanya angka 4 itu dianggap baik pada pandangan agama. Jadi dari pertama bulan-bulan haram jumlahnya 4. Yang kedua malaikat pilihan jumlahnya 4. Boleh baca wakhiyaru, boleh baca wakhiyaru. Kalau ada ataf pakai wawu itu boleh dimaktubkan dengan kalimat sebelumnya, boleh diistinaf lagi. Boleh dibaca wakhiyaru, boleh dibaca wakhiyaru. Wakhiyarul kutubi arba'atun. Dan kitab-kitab pilihan Allah itu ada 4. At-Taurat itu pertama Taurat, wal Injil yang kedua Injil, wal Zabur yang ketiga Zabur, wal Furqan yang keempat adalah Al-Quran. Jadi Allah menjadikan angka 4 itu dianggap baik pada hukum agama. Tadi pertama buktinya Allah menjadikan bulan-bulan haram itu jumlahnya 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Malaikat pilihan jumlahnya 4. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Kitab-kitab yang Allah pilih ada 4. Pertama Taurat, terus kemudian Injil, kemudian Zabur, kemudian Al-Quran.
Wa furudul wudu'i arba'atun. Fardu wudu itu ada 4. Ghuslul wajhi, pertama membasuh wajah. Wal yadaini, kedua membasuh kedua tangan. Wa mashul ra'si, ketiga menyapu kepala. Wal rijlaini, yang keempat membasuh kedua kaki. Wa kalimatut tasbihi arba'atun. Kemudian kalimat tasbih Allah pilih adalah 4 juga. Pertama subhanallah, yang kedua walhamdulillah, yang ketiga la ilaha illallah, yang keempat wallahu akbar. Maka dibilang angka 4 itu dianggap apa tadi? Dianggap baik pada hukum agama. Wa ilmul hisabi arba'atun. Ilmu hisab itu Allah jadikan 4 juga. Ahadun, pertama satuan, 1 sampai 9, ahad namanya. Wa asyaratun, puluhan, 10, 20, 30, 40 sampai 90. Wa mi'atun, kemudian ratusan. Wa ulufun, dan ribuan. Jadi Allah jadikan ilmu hisab itu menjadi 4 pokok. Yang pertama satuan, yang kedua puluhan, yang ketiga ratusan, yang keempat adalah ribuan. Itu 4. Jadi semua 4 semua Allah ciptakan. Wal awqatu arba'atun. Kemudian waktu itu adalah 4. As-sa'atu, pertama 1 jam. Wal yawmu, kemudian yang kedua 1 hari. Wasyahru, yang ketiga 1 bulan. Wasanatu, yang keempat adalah tahun. Tuh. Jadi jam, hari, bulan, tahun, 4. Jadi ya. Wal fusulu arba'atun. Kemudian musim itu ada 4. Rabiun, pertama musim semi. Wa kharifun, musim gugur. Wa saifun, musim panas. Wa syita'un, musim dingin. Lagi tadi ya. Allah menjadikan angka 4 itu pada agama itu dianggap apa? Dianggap baik. Pertama Allah jadikan bulan haram itu jumlahnya 4. Bulan haram pertama Zulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Kemudian Allah jadikan malaikat pilihan ada 4. Pertama malaikat Jibril, kedua Mikail, ketiga Israfil, dan keempat kitab yang Allah pilih ada 4. Pertama Taurat, Injil, Zabur, Quran. Fardu wudu ada 4. Membasuh wajah, membasuh 2 kaki, membasuh 2 tangan, kemudian menyapu kepala dan membasuh 2 kaki. Kalimat tasbih ada 4, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ilmu hisab juga ada 4. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Waktu ada 4. Jam, hari, bulan, tahun. Musim ada 4. Ya, pertama musim semi, kemudian musim ada 4. Pertama musim semi, yang kedua gugur, kemudian musim panas, kemudian musim dingin. Wattaba'i'u arba'atun. Kemudian tabiat itu ada 4. Al-hararah, pertama panas, kemudian wal-burudah, kemudian dingin. Wal-rutubah, kemudian basah. Wal-mubusah, kemudian kering. Ada panas, ada dingin, ada basah, ada kering. Subhanallah ya. Jadi angka 4 itu dianggap apa? Baik pada hukum agama. Kemudian wal akhlatu arba'atun. Campuran tubuh itu ada 4. As-safra'u, pertama empedu, yang inti-inti. Was-sauda'u, kemudian inti hati kita dalam hati. Wal bulghamu, kemudian lendir. Wad-damu, kemudian darah. Karena kalau dibelah semua makhluk sama. Kalau dibelah semua makhluk berarti sama. Juga bagian luar juga sama semua makhluk. Manusia nih, mau orang mana sama semua. Dari ujung rambut sampai kaki sama kan? Sama semua. Nanti lihat binatang kambing misalnya, semua bagian sama. Mau kambing Jawa, mau kambing Arab, mau kambing, semua hukumnya sama tuh. Ini menunjukkan yang menciptakan Allah Maha Esa. Jadi tidak ada lain, tidak ada Tuhan yang lain.
Sama tadi itu ya, empat yang ada tubuh kita, yang bercampur tubuh kita ada empat. Pertama tadi empedu, yang kedua hati, yang ketiga lendir, yang keempat darah. Darah semua warnanya sama kan? Sama. Darah semua warna apa? Merah semua. Ada nggak darah warna yang lain ungu gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Darah semua sama warna. Ini menunjukkan yang menunjukkan Allah satu yang Maha Esa. Kalau darah biru kan istilah doang ya, darah biru, darah biru, istilah doang gitu. Darahnya merah juga kan ada, nggak ada darah biru, nggak ada. Pasti belah darahnya biru nggak ada. Darahnya merah semua. Wal anasiru arba'atun. Kemudian unsur-unsur itu ada empat. Al hawa'u, pertama udara. Wan naru, kemudian api. Wal ma'u, air. Wal turabu, tanah tuh. Jadi udara, api, air, kemudian tanah. Subhanallah ya. Ya ulama sampai begini lulusnya ketika ketemu. Wal khulafa'ur rasyidun arba'atun. Khulafa'ur rasyidun jumlahnya ada 4. Pertama Sayyidina Abu Bakrin. Wa Umar, yang kedua Sayyidina Umar. Wa Utsman, yang ketiga Sayyidina Ali, yang keempat wa Aliyun, yang ketiga Sayyidina Utsman, yang keempat Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Wa sadatul jibali arba'atun. Gunung-gunung, pemimpin gunung itu ada 4. Seluruh dunia gunung itu yang memimpin 4 doang. Pertama Turusina, gunung Turusina. Wa Lubnanu, yang kedua gunung Lebanon. Wa Uhudun, yang ketiga gunung Uhud. Wal Judiyu, yang keempat gunung Judi. Pertama gunung Turusina, yang kedua gunung Lebanon, yang ketiga gunung Uhud, yang keempat gunung Judi. Wa Zainul Anbiya'i arba'atun. Perhiasannya para nabi ada 4. Al-Khalilu pertama Nabi Ibrahim. Wal Karimu, yang kedua Nabi Musa. Wal Ruhu, yang ketiga Nabi Isa. Wal Habibu, yang keempat Nabi Muhammad SAW. Perhiasan dari malaikat, dari para nabi ada 4. Yang pertama Al-Khalilu, Nabi Ibrahim Al-Khalil. Yang kedua Al-Karimu, Nabi Musa Kalimullah. Yang ketiga Ar-Ruhu, Nabi Isa Ruhullah. Yang keempat Al-Habibu, yakni Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 jumlahnya itu. Wa zainus samai arba'atun. Kemudian hiasan langit ada 4. Al-arsyu, arash. Wal kursiyu, kursi. Wal jannatu, surga. Yang keempat wal malaikatu, para malaikat. Hiasan langit ada 4. Pertama arash, yang kedua kursi, yang ketiga surga, yang keempat malaikat. Wa zainul khalaiqi fil ardi arba'atun. Perhiasan semua makhluk di permukaan bumi ini ada 4. Al ulama'u, pertama ulama. Wasyuhada'u, yang kedua orang-orang yang mati syahid. Wal awliya, yang ketiga kekasih-kekasih Allah, wali-waliullah. Wal adqiya, yang keempat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Di bumi ini perhiasan Allah ciptakan ada 4. Pertama adalah ulama, yang kedua adalah syuhada, yang ketiga adalah aulia, yang kedua adalah adqiya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wa zainun nufusi arba'atun. Perhiasan diri itu ada 4. Al-wudu, pertama wudu. Was-salatu, yang kedua salat. Was-shamu, yang ketiga puasa. Yang keempat wal hajju, haji. Perhiasan diri kita itu ada 4 ibadah. Pertama wudu, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat adalah haji. 4 semua ya, 4 semua. Wa zainul qalbi arba'atun. Perhiasan hati ada 4. Al-ma'rifah, di hati ada ma'rifah kepada Allah, kenal Allah, tahu Allah. Wal ilmu, mengetahui, ada ilmu tentang Allah. Wal aqlu, di hati ada akal. Makanya para ulama bilang akal itu bukan yang di sini tapi di mana? Yang di hati, akal. Makanya berpikir jangan pakai sini, tapi pakai apa? Pakai hati itu. Nah, orang berpikir pakai otaknya. Di otak banyak ada sesuatu yang salah. Berpikir pakai apa?
pakai hati. Makanya kalau kata para ulama, ikuti hati Anda, istaqbil qalbak, karena akal itu di sini bukan di sini. Ini otak kita, tapi yang dibilang akal di mana? Ada di hati kita. Jadi kalau kita berpikir pakai otak, pusing malah kita. Makanya berpikir pakai apa? Pakai hati kita itu. Timbang-timbang pakai hati. Kalau pakai otak, lebih banyak nafsunya kalau otak itu. Akal itu ya, hiasan hati ada 4. Pertama, ma'rifah, mengenal Allah. Yang kedua adalah al-ilmu, mengetahui Allah. Yang ketiga adalah akal di hati. Wa tauhidu, yang keempat, mengesahkan Allah ada di hati juga sama. Wa zainul a'dha'i arba'atun, perhiasan anggota tubuh kita ada 4. Al-ainu, mata tuh. Wal udhunu, telinga tuh. Wal yadu, tangan. Wal rijlu, kaki itu. Hanya orang pertama lihat dia apanya? Di matanya. Kemudian dilihat telinganya. Yang dilihat tangannya. Kemudian dilihat kakinya tuh. Yang lain ikut tuh. Karena perhiasan anggota tubuh kita ada 4. Pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga tangan, yang keempat adalah kaki. Wa yursilullahu ta'ala al-'abdi inda hamli janazati malaikatan arba'atan ala qabrin. Allah kirim bagi seorang hamba ketika dibawa jenazahnya itu malaikat yang jumlahnya 4 di atas kuburannya. Allah kirim bagi seorang hamba ketika di bawah jenazahnya ada 4 malaikat di atas kuburnya itu. Allah kirim 4 malaikat. Ahaduhum yunadi, malaikat yang pertama dia berseru dengan kalimat in qadatil ajalu wa muqata'atil a'malu, sudah berakhir ajal dan telah terputus semua amal-amal. Wa tsani yunadi, malaikat yang kedua berseru zahabatil amwalu wa baqiyatul a'malu, sudah hilang harta-harta kalian dan masih ada tetap adalah amal-amal soleh kalian. Wa tsalitu yunadi, yang ketiga malaikat berseru dengan kalimat zalal istighalu, sudah hilang kesibukan. Wa baqiyal wabalu, yang masih ada adalah kesengsaraan di alam kubur bagi orang yang memang tidak memanfaatkan umurnya untuk ibadah kepada Allah. Malaikat yang keempat yunadi tuba liman kana mat'amuhu minal halali, beruntung bagi orang yang makannya itu dari usaha dari yang halal. Wa masyghulan bi khidmati dzil jalali, dan dia sibuk dengan berkhidmat menyembah Allah yang maha mulia, yang maha agung. Itu semuanya baru berapa dong? Ada 4 semua. Allahumma a'lam bis-shawab. Ya Rasulullah, salamun alaika rafi'a syani wa daraj.